हेलो स्टूडेंट्स, आज आम प्रथम अध्याय इतिहास विषय धारणा देखा। ग्रीस देश में जड़े शक्तिशाली राजा थिले, तांको ना अलेक्जेंडर थिला। से पृथ्वीर अनेक राज्य जय करिया परे भारत अधिकार करने को इच्छा प्रकाश करथिले। सेतेबेले भारतर उत्तर पश्चिम पटे राजत्व करुवा राजा मानक मध्यरु दुई जण विख्यात थिले। से दुई जण राजा होइचंती अम्बी और पुरु। अलेक्जेंडर को भय करी अम्बी तांकर शरण पशिथिले, किंतु पुरु वीर थिले। से अलेक्जेंडर सहित युद्ध करथिले। एही युद्ध रे पुरु हारीगले और अलेक्जेंडर द्वारा बंदी हेले। अलेक्जेंडर पुरु को पचारिले, तुमे मोठारो किपरि व्यवहार आशा करुछ? पुरु सेतिरे उत्तर देथिले जे जणे राजा अन्य जणे राजांक ठारू जेपरि व्यवहार आशा करिथाए, सेमिति मते व्यवहार करांतु। तापरे पुरुंक निर्भीकतारे खुशी होई अलेक्जेंडर तांकु मुक्त करी तांको राज्य फेराई देथिले। गप शुणी सारी लिपि पचारिथिले जे अजा तुमे एही सबु केउठी जानिथिल? तापर अजा उत्तर कहिथिले जे मु इतिहास जानी अछि बोली कहिथिले। एहीपरि लिपि अजांकु इतिहास विषय अनेक प्रश्न पचारिले आरु अजा से सबुर उत्तर मध्य देथिले। लिपि जेउ सब प्रश्न पचारिथिले तार अजा उत्तर देथिले जे आमे जानिबा। इतिहास कहले आमे कौन बुझू? प्रथमे आमे जानिबा। वर्तमान पृथ्वी रे जेते मनुष्य देखा जाती समस्ते गोटे जातिर, किंतु वैज्ञानिक मत दियंती जे आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे मनुष्य सृष्टि होइतिला, किंतु ता पूर्वरु मनुष्य रूप एपरि नथिला। नृबान मानकर क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होइतिला। वर्तमान पृथ्वी पृष्ठरे सही प्रकार नृबान नाहंती। सही जातिर गिबन, ओरांगोटांग, गरीला और सिंपांजी माने एबे पृथ्वी रे देखा जाउछंती। गरीलार देहर गठन भली मनुष्य देहर गठन होइछि। या छड़ा सिंपांजीर बुद्धि सहित मनुष्यर बुद्धि मेल खाइबार देखा जाइथाए। मनुष्य मानकर सांस्कृतिक धारा अति प्राचीन अछि। सामाजिक रीतिनीति अस्त्रशस्त्र तैयारी मनुष्य संस्कृति आरंभ बोली कहा जाइथाए। या छड़ा कृषि कार्य, अग्निर आविष्कार और व्यवहार, चक्र उद्भावन, विभिन्न धातुर व्यवहार, ग्राम सहर और राज्यर परिकल्पना, शासन प्रणाली और परिचालना इत्यादि विभिन्न सोपान दे मनुष्यर संस्कृति धीरे धीरे आगकू गति करिबारे लागिछि। एही सबु अग्रगतिर धारावाहिक विवरणी हेउछि इतिहास। अन्य भावरे कहिले मनुष्यर अतीत घटनावलीर निरवच्छिन्न अग्रगति हेउछि इतिहास। इतिहास को आमे इंग्राजी रे हिस्टोरी बोली कहा जाए। हिस्ट्री शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्टो रु आसी अछि। यार अर्थ हेउछि अतीत विषय आमे जानिबा। अन्य अर्थरे इतिहास हेउछि एक वास्तविक घटनावली जहाँ अतीत रे बास करुवा मनुष्य मानकर जीवन यापन प्रणाली विषय आमे आलोचना करिथाउ। इतिहास पठनर उपादेयता कौन आमे जानिबा। इतिहास पढ़िबा द्वारा आमे समयानुक्रमे अतीत रे घटिथिबा घटनागुड़ी को जानि पारू। वर्तमान को बुझिबा को हेले अतीत को जानिबा आवश्यक। अतीत को जानिले आमे वर्तमान और भविष्यत को ठीक भाव रे गठन करि पारिबा। अतीत रे मनुष्य सुख शांति रे रहिबा पई जेउ सबु उपाय अवलंबन करुथिला सेगुड़िक मध्यरु केतेक वर्तमान मध्य आम पई दरकार होई पारे। अतीतर सेही उपाय मानक मध्यरु दरकारी गुड़ी को बाछि ग्रहण करिबा रे इतिहास पठन आमको बहुत साहाय्य करिथाए। अतीतर विभिन्न प्रथा, राज्य गठन, शासन प्रणाली आदि विषय जानी जेगुड़िक आम पई दरकार अछि सेगुड़िक आमे ग्रहण करि पारिबा। एही कार्य करिबारे इतिहास पठन आमको बहुत साहाय्य करिथाए। अतीतरे थिबा अनेक कुप्रथा, अंधविश्वास एबे मध्य आम समाज रे प्रचलित होई अछि। इतिहास पढ़िबा द्वारा सेगुड़िकर केबे काहेकि और किपरि सृष्टि होतिला आमे सब जानि पारिबा एवं वर्तमान जुग रे जेगुड़िकर ग्रहण योग्य नुहे ता आमे बुझी पारिबा। सेगुड़िकर आवश्यकीय परिवर्तन सहित वर्तमान परिस्थिति को मेल करिया पई चेष्टा करिथाउ बा चेष्टा करिबा कथा। तेणु इतिहास पढ़िबा आम पई निहाती जरूरी। इतिहास रो आधार गुड़िक कौन कौन आमे एटा प्रथमे देखिबा। इतिहास एक काल्पनिक कहानी नुहे, यह प्रमाण करा जाय पारुथिबा तथ्य पर आधारित। अनेक गुड़िए
प्राचीन आधारରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଏହି ଆଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର ଓ ଦୁଇଟି ସାହିତ୍ୟର ଆଧାର। ଉଭୟ ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତଳେ ଓ ମାଟି ଉପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ବହୁବିଧ ଐତିହାସିକ ବସ୍ତୁ ଓ ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1. ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି, କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି, ଭୌତିକ ଅବଶେଷ, 4. ମୁଦ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି। ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣି ଇତ୍ୟାଦି ମାଟିର ଟାଇଲ ଓ ଇଟା, ତମ୍ବାପଟା, ପଶୁ ଚମଡ଼ା, ଲୁଗା, ସ୍ତମ୍ଭ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥ, ପଥର, ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଛାଲ ତଥା ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼ଠାରେ ପଥର ଉପରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଇରାନ, ଇରାକ, ମିଶର, ଚୀନ, ଗ୍ରୀସ ତଥା ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 2ରେ କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି। ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଯଥା ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ, ରାଜପ୍ରାସାଦ, ସ୍ତୂପ ଓ ମଠ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସବୁର ନିର୍ମାଣ ସମୟ ଓ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଏସବୁରୁ ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୌତିକ ଅବଶେଷ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ଅନେକ ମାଟି ପାତ୍ର, ଧାତୁ ପାତ୍ର, ହାତ ହତିଆର, ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଅତୀତର ଘଟଣା ଓ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 4. ମୁଦ୍ରା। ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା କେବେ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟର ଅର୍ଥନୀତି, ବେପାର, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି ଆଦି କିପରି ଥିଲା, ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର। ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଜାଣିବାରେ ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବା, ଯେପରି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଐତିହ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବା। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେମିତି ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତୀତର ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଐତିହ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଐତିହ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସୂତ୍ର ଓ ସ୍ତୁତି, ପାଣିନି ଓ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଲିଖିତ ବ୍ୟାକରଣ, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀ, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସେହି ସମୟର ସମାଜ, ରୀତିନୀତି, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବ୍ରାଜକ ବିବରଣୀ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ଧର୍ମ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବିବରଣୀରେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିବରଣୀରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏହିସବୁ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍, ଫାଂକ୍ସିଆ, ଜୁଆଂଜାଂ, ଆଲବେରୁଣି, ଇବନ ବତୁତା ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ଜୁଆଂଜାଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରାଯାଇ କିପରି ଆମେ ଜାଣିବା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ, 2 ଆଦ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ, 3 ଐତିହାସିକ ଯୁଗ।
प्रथमे आमे प्राक ऐतिहासिक जुग विषय जानिबा। बहु पुरातन कालरे लोकमाने लेखापढ़ा जानि नथिले, तेणु से समयर घटनावली लिखित आकार में मिली न थाए। तेणु से समयर लोकमानकर जीवन जापन प्रणाली जानिबा पई हेले प्रत्नतात्विक खनन और अनुसंधान उपरे निर्भर करिबाकू पड़े। सेही समय व्यवहृत विभिन्न प्रकार माटीपात्र, अलंकार, हाथ हथियार, अस्थि कंकालरू आदिरू लोकमानकर जीवन जापन प्रणाली संपर्क में अनेक तथ्य मिली थाए। से समय लोकमाने सेमाने रहुथिबा गुंफारे विभिन्न प्रकार चित्र आंकुथिले और सेतिरे मध्य आंबमानंक सेमानंक विषय जानिपारू। एही जुगकू प्राक ऐतिहासिक जुग बोली कहा जाए। तापर आमे देखिबा आद्य ऐतिहासिक जुग। मनुष्य लेखापढ़ा शिखिबा परे विभिन्न घटना को निजर लेखा द्वारा प्रकाश कर पाइला। एही समय को आद्य ऐतिहासिक जुग बोली कहा जाए। एही लेखा गुड़िक सीमित एवं सेथिरु केतेक लेखा को पढ़िबा संभव होई पारि नाही। तेणु एही समय घटनावली जानिबाकू हेले लेखा गुड़िक सहित प्रत्नतात्विक खनन और अनुसंधान उपरे निर्भर करिबाकू पड़े। सिंधु नदी कूलरे एही समय गढ़ी उठिथिबा सभ्यता तार एक उदाहरण। तापर आमे देखिबा ऐतिहासिक जुग। लेखार उन्नति हेबा परे मनुष्य विभिन्न घटना को पथर कांथ, खंबा, तंबा पट्टा, ताल, पात्र, माटी पात्र इत्यादि उपरे लिखि पारिला। एही लेखा गुड़िकरू से समय सामाजिक, अर्थनैतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को विषय रे अनेक सूचना मिली थाए। एही समय को ऐतिहासिक जुग बोली कहा जाए। किंतु एही लेखा गुड़िक अति पुराना कालर होइथिबारु एगुड़िक मध्यरु अनेक नष्ट हो जाइछि। तापर यहाँ देखिबा भारतर भौगोलिक अवस्था सह इतिहास संपर्क कौन थिला। पृथ्वीर उत्तर गोलार्धरे भारत अवस्थित। यह एशिया महादेशर दक्षिण उपकूल प्राय मध्य भाग अवस्थित। भारतर दक्षिण भागरू तीन दिगरू समुद्र घेरी रही, तेणु यहाकू उपद्वीप बोली कहि परिबा। आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ठारू भारतर दूरता प्राय समान अछि। प्राचीन सभ्यतार विकास घटिथिबा देशगुड़िक भारतर सीमा को लागि एवं भारत ठारू अनति दूर रहिचंती। एही सबु देश मध्यरे भारतर उत्तर पूर्व सीमार चीन, पश्चिम रे ईरान रहिथिबा बेले इराक, इजराइल, मिस्र, ग्रीस आदि देश आम देश ठारू अनति दूर रे अवस्थित। भारतर प्राकृतिक विभाग विषय आमे जानिबा। प्राकृतिक गठनर विविधता अनुसार भारत को 6टी अंचल विभक्त कराଯାଇଛି। सेगुड़िक होइछि हिमालय पर्वत अंचल, उत्तरस्थ समतल अंचल, केन्द्रस्थ मालभूमि अंचल, पश्चिमस्थ मरुभूमि, उपकूलस्थ समतल अंचल एवं समुद्र मध्यस्थ द्वीप समूह। एगुड़िक मध्यरु केन्द्रस्थ मालभूमि और पश्चिमस्थ मरुभूमि यथाक्रमे बृहद और क्षुद्रतम प्राकृतिक अंचल। प्राकृतिक वैशिष्ट्य देखिबा। भारतर इतिहास को यार प्राकृतिक विभाग गुड़िक अनेक अंशरे प्रभावित करि आसिछि। भारतर 4 प्रधान प्राकृतिक अंचल रही। सेगुड़िक है पर्वतांचल, नदी उपत्यका अंचल, जंगल और उपकूलवर्ती समतल अंचल। प्रथमे आमे देखिबा पार्वत्य अंचल। भारतर उत्तर सीमार अवस्थित अच्युत हिमालय पर्वत श्रेणी केन्द्र एशिया ठारू भारत को पृथक करिअछि। हिमालय पर्वतमालार पाददेशरे अंचल और उपत्यका अंचल मृत्तिका उर्वर एवं जल संपदरे परिपूर्ण अछि। एही सबु सुविधा थिबारु एही अंचल कृषि उपयोगी और घन जनबसति भावे पूर्ण होइअछि। अच्युत हिमालय पर्वतमाला अतिक्रम करी उत्तर दिगरु भारत को प्रवेश करिबा कष्टकर, किंतु उत्तर पश्चिम पार्श्वरे थिबा पार्वत्य अंचल रे केतेक संकीर्ण गिरिपथ रहिअछि। एही पथ देई विभिन्न समय आक्रमणकारी व्यवसायी और परिव्राजक माने भारत को आसिछंती। सेमाने आथिबा फलरे सेमानंकर चलणी, दर्शन, भाषा और साहित्य आदि द्वारा आम संस्कृति प्रभावित होइछि। दक्षिण भारत मालभूमिर पूर्व पार्श्वरे पूर्वघाट पर्वतमाला और पश्चिम पार्श्वरे पश्चिमघाट पर्वतमाला अवस्थित। पश्चिमघाट पर्वतमाला भारतर मध्य भाग को दक्षिण प्रांत जाए विस्तृत। पश्चिमघाट पार्वत्य अंचल प्रचुर वर्षा होइथिबारु यह घन जंगल परिपूर्ण। यह छड़ा दक्षिण भारत में अधिकांश अंचल पहाड़िया और मृत्तिका अनुर्वर किंतु खनिज संपद परिपूर्ण अछि। तापर देखिए आमे नदी उपत्यका समूह। आम देश में हिमालय पर्वत अंचल और दक्षिण भारत मालभूमि मध्य एक विस्तीर्ण समतल अंचल पूर्व पश्चिम हो लंबी रही। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि चिरस्वती नदीगुड़िक
ପଟୁ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ। ଭାରତର ହିମାଳୟ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳର ପାଦଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳାର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କେତେକ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅରଣ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 4. ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ସାବରମତୀ, ମାହି, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି ଆଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ ଆଦି ନଦୀର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଓ କୃଷି ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।